Akwe gudo e do no wale nkan to me on e we no mojeme on e onu emi tun o maka do mojeme to kanji a no emi ma tun aboka ba lo bra do mojeme to mo ra pa le nkan ton e we mi jele mi no wi me ime lo ba zo kwe ado bo ba na time no to vitosi be de na mo do e o azo kwe to e azo le we no wa nle we no wa no wale nkan ton apa kwe ahan waji lo bo mi na yiwe ba time ni to vitosi e o mi me ba na jela jode mi ho mi na wa mi na yimi do apa kwe le nkan ton Runo mi yan bo mi bana do khode do khunzo go lo bo to vitosi yina do mo jeme do apa mo ko ton pe e o nu yan we me bi no do be ka nu yan bo dagbe kade me fi mi no do de lo bo to vitosi o ino do mo jeme ton apa le ko ton pe ni do mi do boko na yan ji mo we mi na mo do e o e be ton fagbasa we mi le bo pe fagbasa ma do gbe ni we boko na yan ji emi do Mr. Farmer e na je lemi kare bo Mdo ngaji? Mi dagbe si. Mdo ngaji? E mo bo mi wale ono vivi nu mi. Oh. Le kana wa gbe do mi fon to vile sin nu kome yi de na no gbon bo ona je o esin wezu je mi no de. O mi fon tegbe yo mi do na o de o to gan e ho jen yo. Mi na wa kon. Ya che mi de tin bo no me sele kan do acheji akuno bo to de so e we ze no me sele wa fi. Ma wo de so na do acheji. Ba ye gbe o mi na kendo chetura klebo gbefu. Mi na kendo gbefu. Eyo. Oh, chetura klebo bo d'Afrique bejo gbefu maji poli gbefu. Gbefu no mi na mi zefa mi biasin adisi metan ko yo gbe yo ena lo viro poraga. Bode wo yan lo viro po atome yan lo viro po eneme yan lo viro po gbe yo ne mi wa ya mi ton ko yo fuo ena lo vi wiraga e bode wo yan lo viro po atome yan lo vi we e rodo bi yan lo viro po e blo fuo ne gbe weje fuji bo mi kaze fa mi na javalu ajalono bran javalu chisaboko kongomboko atoboko Boko no tan pour beton pour les mi javalu bi bon javalu da gboti ya santé ko sal niyon da wayon c'est do no to me o javalu tochi da doji do fi de dino kan ko elo me gbe fu bon mi ze fa do gbe to me boko no da ko ro gbe o sunu wayin gbe fu oyin no mi ze ta gbaza me on gbe oyin me wewe fu oyin me wewe gbe fu Ero no fin via dasan eri wa po nu boka yi po la dasan eri wa po nu boka yi nu pipo gbefu ne ero me sunu adan tona hunu bo khesina to kana yi boka na jela gbefu ero pe we je to maka tun bi mina minde lo kana otunde gbefu kha gbefu ne Ero aji to me nuyen kun nuyen zinzin yo fa to me sin nuyen we kan nuyen dagbe to poli gbe fuji nlo mo kubo kho hun khaye sare kweje subo kho hun kha ma ro kore ogbe fu nlo mo kubo kho hun kha nlo mo kubo kho hun kha sare kweje subo kho hun kha ba ro kore ogbe fu nlo mo kubo kho hun kha mo kuma oku ajagidi godo matama watan ajagidi godo mokuma oku eta vi ne raruwe en duwe de me gbe fu o je no ko yo fi de me na wa e afraisi mo wasi gbe fu o me o e do ko ta don din don wo bo mi sa gbe o fi de me suna dan to na hunu bo khasina do te kana yibo na jara matla ntere ifa de bo odomo me to no fi we oji fiton bo vi on yan ganji buru para bo we nu yun mo vi mo we da sudo e sogbe mere yi vi to gombo o do vi osin kho vi to ro mi kun ra gban ba we o sunu gelegbe na suku hu gbe to kande lisaboranze tato anu mi on me we mi na vi mi ton koi aja si da we bo na hu me a mere ikon iran o de go kanile biro mi na hu kuro emi nu aso emi no wa na mi fon tegbe o emi wo je mi no de emi na da se ni o yo no gbe o ndo po je edoni edo yo
ekun ove wu fai degunde soa ochite ora yon vi eminada eyo edonore enhu mebona gbugbe do sin ta kan le lisa bona bewa aro mi ko ron hu me emi no won gan ele gbaro mi na o da fiyo kuro po ne mi na wa gbe mo da fe ero mi na da fiyo et donc kan ni poli duteje ka no boka o da fiyo ne bo dagbe o ti yan di o be fujayi ero fun na sa ina yi dokaya kan bona yi do ina o ile o esa fun mero pora pele ba ina yi o do fun do to sato fun esa ku ya wa o pon gbe to e swavo kan jile bo wo o be do atime e je to ero mi ni le hun e o de sin to mi ton mi andin agba we zon rayi faka o sa fun bo elegba pele pour rien kan pour ta po be do han bo ko to na o do fun elegba o do han lo mo kubo ko hun khai sare pe je subo ko hun kha ba ro ko re o gbe fu lo mo ku ko hun kha ero han ji ero zipo da igbe mo ku ma woku ajagidi godo mata ma watan adan kuro to ro wole o ero hun e gbado tuton close emi me no hun bi ogbe to nde vle ata mi to goro ye pere emi ko ono tene ra we mi o agba irin ju agba do ron o iwe kinu kule bi fun e ele gba sora yo pon to godo e mo nuro ati o me ke ntega no ni ajo data to bo pon meta ogo no me ele gba rida Fabe karo ne wa gbo o mo nuro dun ayero e ma kan de bi mi o re mi ada no mi ada edida agba lele o iwaye Victor ja ko kam ya fa de fi o ka ba nu osin ero e ma kan ne bi o mi o ere mi ni ran agba wa bada si de mi ga agba je le o fi mi ran agba si o biaji te me kuna wa bora pon nu ero je yo ya ba gba po ntedo owe onu mi aji ele ko va mi le hu me le fu bo wa te me na ya wa bo na hu me bo wa fa de o da si yo o poli gbefuji o ku o ka o ika fa bere ne ma o wa ndo wa ina ko kan na no be vonadu bi fa sa gbero me so na da to na wa nu bo ke se na do te kana yi bo na jara ri o ne poli gbefuji gbefu no le oni me oyin sunu bo kan mi odo ndo e kan o senwesa abi zume e ibo ite e kan eno yinu comedian me ime on se alo me o yuzumo te mi odo twenale pipoko ina da yo powu side owe onu boya esu oro ngo wedo e bo vitona waja fodo ni yonu oji do poli gbefu oji fi fale fodu de boro no fi ada san wa ponu bo kai o pode o ada po da yo yin po a pante mi ro po igbedo yin po re ada san we yin da yi bo to iton o da si supo fene de o da waje kanseji peri o ada san no da foni noton todo sin asi pevio ero no kon to no play me vi lewro mi no joro mere kun eni odobre mi ni one adasa no bejire mi ja si dagbe to mi to sin asemi na o se yaji ero no kon ga no wa pacha no aje fi o pa yaji vi o yi fa kwi be kara fo doni asemi to eni o du de mi ga no bo ka wili me mo ko ton ji mo wi yaji o gbefule oja ini edono fun enasa mi na mo asa fun le o edo eni abini fun wesa dai koko gan to lo de bukade ya se ho yin fun wesa edono era funfun ozin ohwe e avi bon no e holi onu
asanje di ode emedo romblo de era wuli me o bo asanaje o gbadaji le wuli ti oja zo bo kan eza chen si oje kunkunji adasan o lewa ronji do da yo ro na rendez-vous yonu we bo yonu mo no ro nu bo ni bo eno wa no egbe ton eno wa no yi gbe o ero ko de a e ti ja mo ro egbe lu tori e ni o die e wa ronji o je ron hoji koko bo yen ro ron howe o oko epo ozenpo avipo ere on si ton ro mundo avoton me avo we pepe to e tonga o ko ni e bida yi e ri ma ton do euro mo ngene mi ayi e ro fene on e si ekun dun ton me on e won e bi ko sa no we ja e wa no o le ko ayi ron sa ten on to ton le oyo yi bora mero yon no gudo me ni do mi ni se yon da lo ton me ile bes ngidi to ton le yon e ni bo ise avo e ton le wa no vi ton de bele bi fi o ze wa me le ton bi kun o pepe e se ton wa e mo ro si wala je moji ru wa le ide me to ton e ne nwuli we ri no wa yon no go tetegbe e mi fa pe bo yi o ka fa bo sa font les denomi nous on est no avant ton mene oui en oui et d'autres sont quand même lourd odido brejan adasan bebe toto le tu do ni po mi wa pipo nu e we no po fi adasan wo ni po de oni do po li gbefuji po gbefu no le o mi ale fagreta ejo eso po mi na second na bible oh mero fadu mo hun jile irondo mi do nu yen nu komeon e maka wa ndo wa iran oja yi lo boli gbefuji bo gbefuo bo mi bi o vodun do no fa jile meon takoso odon leji da do no fene ele gbaro fene lo boli gbefu me mi abi osun yi meon mero gbefuji o ena du le gba sin khele an anu to khoso sin khele an do gbefu na sin khele de souve na khele le no ni na vodun be no ni zirne duo me mo yon ena duwa ara sin de sou en do mo de ena du po rokpo re oyin won na fi enu won de yo adu sunde suwa o poli gbefume e pori ni sepon bokona ndio ina odo mojemeton ila cha meji modo e o che tla klebo befuo e we mi do kan ton fun e pere e kadi e ma sin fun bi do kan ji ai na jo me de do na hin khokoro popo na kabio na poli befuo jai o ga zo wo do do wa moro da o bokana ndi ko time hole bi moro idio o so bi jogi ado ko ma camera pe fojia e o eso foi tu do amen o be ka fa ba wa mo ni to ka su so mo ni mo ga mo pe fu yo afote ka si e ka si de abi me yo no kuto me mo pe fu me ga mo awo eyo ede lo edo faji ori o do ko gege aparo to mi na so fa ka o tinu bi me do me we asidagbe we abi aparo le de mo du mo yen ma wa ndo wa isi pe ya ena pe din a ena je tagba bona o wa nu won ene ma savon a mere vo kala je nu do poli gbefuji eleyin yonu si kote we ni yonu leyin me wo kun eta besoin mene era savu furu faji a bon e mo we na nchiche ni to e o mai kon lo mai lo do edo mo ni na ro ji e ka juro fa ide ki o je we bo ni ka pe na gbe me mo ro pe fukun na fu pe de o asia ami ona do bo na yin lo yin chiche ro pe san to me
Beaucoup d'anchi. Nous fait. Le toi qui peut faire ça. Tout d'avait. Et ana. Mais souvent quand ils disent que ils ont monté. Et quand ils ont douze, ils ont une faiblesse c'est le tata loi na pour les sogoudou. Pour comment on do problème indépendant. Mais les voix xalé do jeri do aba situé tant. Eromo. do titi me di ono di problem jon e modo ido gbe fu o wa no lo amayan blow aboni wenu a pipo ko mo wa da si pe bi o yo po wusi o ina même encore ton izumbo te bo de ton kanji ka da drama encore ton do for no vonu e ma da drama encore ton e kan level wa ni ejen mi me o de adra de ji o vie na lili mo sona bio ai me lo adra e de jan we eno sun ale kekero apa mo nko ton pe ina cheni bo kono ayan jiti un mo do me o be to go fa mo bo e kai kan bo e to go fa kan pe bo o kai mo pe fu olu ni me o kan fa mo we do a to go no wo mi an odondo ni de adra do eni sa mo fa oji do e ma wa iwe aji do mo ni mi no le wa do alo de me o adogo wa do complication alo e ma aji vinha yin o problème le a obe o il faut trahison kon apadele kwe e ka cha lo fi vlafo gbe fún mi lo ti be na mo fu gbede so e wa je mo ro teacher kan teacher ro fu o gbe o vo se we do ele ado fine do ko do me bible o àmọ́ egbon furu apa mo ko ton pe sunu one pe gbe asi dagbe vlafo lo gbe fu one yan no me fofo na che do kai no yonu o kai ko gbe asu dagbe lo ka te pe fu o wa je gbe fu o ji o e mo sunu fofo lo na jodu a eno yonu ka asu dagbe bo sunu yin me o eni jagon sunu kai me wi hun sunu yin me wi e wa lo fun so le e na chari mo ko na yan ji tin bo ne ta bo ko na yan ji ba lo bo me pe fu e sen e o te so yi lo bo te mo me on fa nu e cd vlafo bo ka bana le ado mo je me to mo alo ka te ka mo mi de eyo o bo ko na yan ji mo ka over unendo kalavi ajagbo do gbigbo we gbere yo sin godo fene medeka no zo bona oyo mi we appel direct allo whatsapp we na 329 95 74 58 53 nasoro ironome ti ina teni mbo kono ayan jiji mo na vodo ni yeme ye da bi kon tele mi na do pepe sato mi tele mi bo mi ba lo ba so pe mi ton to na tun mi ba lo bo ina jirajo nu mi wa le ko ton ji o mi tele de so mi no jirajo mi ran mi na mi gan lo bo jirajo ni mi ko wa lo kan mi ton 96 08 60 96 08 60 mi na so ironu mi do ajo jajarasin apa pe mo je mo je me weno sun ta do nu wa le nkan ton eyin kan ko ho nu ina chenu mi jin mi kudo yepinpon mi kudo gbeji nonu mi na do gbe nu mi jin ode na kodo lo bibe me o akuna ogbe to nu mesele na no nu awon mi ton me tegbe bo mi na no mo kwe lo bo ko pin do eyin alokan ma do seke mi ton le me eyin mo ta ko mi da sina no e me mi no pon lobo no mo ye mi ton lobo no se ko vivi lobo no do mo je me nu gege ton da pade le pe o ma o mo koton ina ma o ma fo lobo a klomen mi tegbe ina chen mi tin lobo ye kan me koton mi na gbon lobo na donu mi me ino pon obe tv alo la plume tv yo bo ma ka o jako ha ro akomi na je ha obe tv alo la plume tv yo lobo no kon yo ina mi ton do nu wa le koton si alinu chido mai tulonu ai me hole karo indo afinta ka inu afiho gbogbo e inu yin do apamo ko ton pe mi dele mi so afinta dedo nu bona to ndo inu yin pupo to o da popon ya san ton to gbe mi na play